ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। तो बंधुरा सबाई केमन आछो? आशा करी सबाई भालो आछो। आजके जे भिडियोटा आपनादेर देखाते जाচ্ছি एमआईएम चिफ आसादुद्दीन ओवैसी जी संसদের মধ্যে কি বললেন, চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো ভিডিওটা দেখুন, ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान के नजर कर रहा हूँ, ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है। ये क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाओ? जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए थे, इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आगे। বন্ধুরা যেমন কি আপনাদেরকে আমি ওবৈসিজির ভিডিও দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন।